kembali dengan gua Digo Wirawan. So, kita mainkan game Clash Royale. Clash Royale Part 3. Let's go, main. Ya, dapatkan Prince payah, guys. Payah sekali. Gua dapat ini Giant Chest tadi manis. Pas gua main tiba-tiba dapat. Tak kenapa ya. Ini kartu-kartu gua. Ya, kenapa koneksi ini? Oh ya, udah. Ini basketer gue level 3. Sorry guys, gue betul. Oke, let's go. Tropis gue 938 kok. Salah ya. 938. Come on. Oke, pertama rencana gue nih goblin dulu. Kedua ini cepat sekali. Oh, by the way guys, meski kita kalah, yakin gue. Pasti gue kalah ini. Come on. Minion sialan. Kenapa minion jahat lu? Witch, lawan witch. Pasti gua kalah. Biar aja. Kita kalah. Tidak ada harapan menang. Come on, bangun. Oh, sialan. Nyerah. Ya, PK. Goblin hat. Gila. Aduh, tali. Ya, apa boleh buat kalah. Gua beli kronnya 0. Terus gue tinggal 11. Ya guys, ngelek sorry. Hebat. Super magical chest. Bah, kemeng kali gua. Diamond gue game dikit sekali. Main aja. Battle, come on sekali lagi. One more time. Gua di arena 3 masih cupu guys. Barbarian cepat kali juga tiba-tiba. Come on.
Come on. Ini kayaknya lawan Gladi ya. Balloon. Come on, balloon. Balloon, balloon, balloon. Balloon, 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 balloon. No, balon. Balloon. Coba jangan watch dia. No. Aduh, kali kalah. Please, jangan kalah, please. Mas skuter. Skuter. 2 kali tembak ada mati. Sial. Udah guys. Nggak ada harapan untuk menang. Sial banget sih. Idih. Come on. Sialnya orang. Ayo ya, guys, kalah. Udah pasti kalah. Mini PK. Dah. Dua kali kalah. Dua kali kalah. Sial. Ya guys, dia Clash Royale Part 3. So guys, bye-bye. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Push.